श्रीमयी मिश्र को जो प्रकार निर्यातना देले छिड़ाबू बुलिले एमएलए मान कहला ये आम कैंडिडेट तेणु ताक गोटे एमती अणदेखा कल दल में कौटी रखिल भी ना तेणु सी तार कौच जो मैंने कहते अंतत कम बुझंतु आम ग्रीवियंसटा केते जेन्युइन ना बुझिकी जदि अन्य माने गोटे एक्शन नेबे सेटा गोटे डेमोक्रेटिक दलर सर श्रीमयी को ग्रीवेंस जेन्युइन समस्त ग्रीवियंस जेन्युइन सर प्रफुल्ल मल्लिक जा कहितले ठीक कहितले ठीक कहि प्रताप जेना सीए कहिले जे प्रफुल्ल मल्लिक जने सुविधावादी नेता आपण केमति कहउचंती जे ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରତାପ ଜେନା ତାଙ୍କ ଇତିହାସ ଜାଣିନାହାନ୍ତି किछि दिन हला ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ସେମିତି କିଛି ହେଇନି କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଜିନିଷରେ ମୁଁ ମୋ ମତ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ସେତେବେଳେ ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ମୁଁ ଶୁଣେ सर ସେମିତି ସେମିତି ମୁଁ କିଛି ଅଣଦେଖା ନାହିଁ सर अनेक पुरुखा नेता गोटे पर गोटे मुह खोलुछंती एवं बीजेडी प्रतिक्रिया रखी कहूछि कि दुआरा सुविधावादी थिले सेतेले मुह खोलुनथिले जेतेले असुविधा अछि आज ନା ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା କହୁଛି ଅସୁବିଧାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ କେବେ ଥିଲେ ସେ ଏବେ ବି ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ କ'ଣ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ଦାୟଦ ହାରିଛନ୍ତି ତ ସେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ତେଣୁ ହାରିଗଲେ କ'ଣ ହେଲା ସେଠୁ ଭାସ୍କର ରାଓ ପରି ନେତା ଯେ କି ମାନେ ଅନଡିଭାଇଡେड କୋରାପୁଟର ନେତା ବିଜେଡି संगठन माने भास्कर राव श्रीमयी मिश्र को जो प्रकार निर्यातना देले छिड़ाबू बुलिले एमएलए मान कहला ये आम कैंडिडेट तेणु ताक गोटे एमती अणदेखा कल दल में कौटी रखिल भी ना तेणु सी तार कौच जो मैंने कहते अंतत कम बुझंतु आम ग्रीवियंसटा केते जेन्युइन ना बुझिकी जदि अन्य माने गोटे एक्शन नेबे सेटा गोटे डेमोक्रेटिक दलर सर श्रीमयी को ग्रीवेंस जेन्युइन समस्त ग्रीवियंस जेन्युइन सर प्रफुल्ल मल्लिक जा कहितले ठीक कहितले ठीक कहि प्रताप जेना सीए कहिले जे प्रफुल्ल मल्लिक जने सुविधावादी नेता आपण केमति कहउचंती जे ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରତାପ ଜେନା ତାଙ୍କ ଇତିହାସ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ଦାୟଦ ସେ କେନ୍ଦୁଲିପର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କଠୁ ଅନେକ ସିନିୟର ମୁଁ ସେ କହିକି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ सर କରିସାରିଲେ प्रताप जेना आउ कार ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନୁତାପ सर କରିଛନ୍ତି प्रताप जेना आउ कार स्क्रिप्ट पढ़ देले की ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କାହାର ପଢ଼ିଲା ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବି ସେମାନେ ମୋର କୋଲିଗ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧ କେହି ନୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଏବଂ ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମୁରବୀ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ହାତକୁ ଯେମିତି ଯେମିତି ସାଙ୍ଗଠନକୁ ଆଗରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ତାଙ୍କ ଦେଖିବାର ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି